Pomaže Bog, braće i sestre, i dobrodošli na novom YouTube videu. Moje ime je Hadži Teodora i u današnjem videu želim da pričam o manastiru Mgmemevi koji se nalazi u gruzijskom gradu Čiatura. Kada sam planirala naše putovanje prošle godine za Gruziju i kada sam znala da ćemo letiti najprije za Kutaisi gdje će nam biti jednostavno centar našeg putovanja tamo, sam gledala šta sve ima i okolo da se posjeti i kako najbolje doći do njega. Pronašla sam dva manastira kod tog grada Čiatura, jednom taj manastir Mgmemevi i jednom manastir Katski, koji je zaista također mnogo poseban i o tome ću snimiti jedan video. Vidjela sam da je malo teže doći do njih jer je udaljen, čini mi se, oko 2-3 sata od Kutaisi, a rekla sam sa autom u Gruziji ja sigurno neću voziti jer iz priča od mog tate koji je već bio u Gruziji znam da u Gruziji ljudi zaista previše brzo i nesigurno voze. Tako da sam znala nekako od toga neće biti ništa, ali nema veze, posjećemo ipak Kutaisi i te manastire koje su tu. I tačno dan prije nego što smo krenuli uopšte za Čiaturu, bili smo u hotelskoj sobi, ja na telefonu gledala kako posjetiti neki manastir, ima neka mogućnost, neki autobus ili bilo koji drugi prijevoz i naišla sam na stranicu Get Your Guide. Stranica mi je nešto značila, znala sam otprilike šta je tu, ali nikad nisam ništa bukirala tamo, niti sam se bavila šta preko Get Your Guide možeš sve da bukiraš. I vidjela sam nude turu od Kutaisi prema Čiaturi i ta tura obuhvata čak oba manastira. Ja onako... Je to zaista tako? Onda sam provjeravala odakle kreću, šta tačno se gleda, kako to se funkcioniše i pričala sam mami o tome i ona rekla ok, hoćemo li, nećemo li, ako ćemo da ćemo to raditi odmah drugi dan jer ostali dani smo planirali nešto drugo da pogledamo, tako da je samo bila mogućnost da drugi dan idemo na tu turu. Cijene nisu bile skupe, mislim da je bilo oko 20 eura po osobi, što je zaista ok. Ja sam gledala kako da bukiram, je li to sigurno sve, da nas neće prevariti. Onda sam nekad našta, ako ću izgubiti 40 eura, onda ću izgubiti 40 eura, nije sad neka velika para, ajmo reći, ali ja ću sad to da probam. Ja bukiram to, sve je funkcionisalo, dobila sam potvrdu na mail i sljedećeg dana mi smo otišli na mjesto gdje smo čekali, to je bilo ispred McDonald'sa u centru Kutaisi i krenulo naše putovanje u Čiaturu. Na kraju krajeva je zaista bilo interesantno, upoznali smo toliko puno ljudi, sa nekima sam i dan danas u kontaktu i čujemo se tako preko Instagrama. Šta da vam kažem, mogu vam preporučiti u svakom slučaju da koristite Get Your Guide, nisam imala nekakvih problema. Tako da, što se tiče toga, je sve bilo super. I kad smo došli u Čiaturu, smo krenuli direktno u manastir Mgmemevi. Zanimljivo je da manastir obuhvata dva dijela. Jedan stariji dio kojeg smo mi posjetili i novi dio gdje žive monahinje gdje nemaju turisti pristup. Tako da smo samo posjetili taj stariji dio i morali smo se putićem i stepencama da se penjemo gore. Kada smo gore bili, prvo što smo vidjeli je pećina i u toj pećini je bila ta crkva, a iza crkve, baš u samom ivici pećine je također bio ikonostas, tako da je i sama pećina bila crkva. Išli smo bukvalno oko te crkve koja je bila i tu je bila mala kapela također preko puta. Nismo se nešto previše zadržali, možda nekih 20 minuta, ali sam bila zahvalna da smo uopšte mogli da odemo tu. A te stare ikone i freske su zaista nešto posebno, naročito gruzijska crkvena arhitektura se razlikuje totalno od naše, jer su sve crkve od kamena, izrezbarene, dišu istoriju i vidi se da su stare vijekovima. Tako da smo se onda vratili, spustili dolje i krenuli dalje nazad u grad. Kada vam se ukaže bilo koja prilika da posjetite bilo koju svetinju, nemojte previše razmišljati o tome da li da idem, da li da ne idem. Otiđi i nećeš biti nikako razočaran i uvijek kažem, Gospod otvori puteve i zna šta je za nas. Vidimo se u sljedećem videu. S Bogom, amin.